नमस्कार मोर आ गोटे वीडियो को आपण मानको स्वागत करुछि। आज मु अंगनवाड़ी सेंटर रे जनवरी मासरे पालन करा जायतिबा ओजन उत्सव रो बैठक रो विवरण किपर लेखा जिवो सेटा मु आपण मानको सहित शेयर करबा जाउछि। आगरो हमरो 6 मास को थरे ओजन उत्सव पालन करा होतला। एबे एटा जनवरी मास ठारू लागू हैला 3 मास को थरे लेखा ओजन उत्सव पालन करा जिवो। एटा हैला हमरो ओजन उत्सव किपरि पालन करेंगे एवं ओजन उत्सव पालन करबा कोन भाई से विषय रे मु आपण मान सहित आलोचना करबा जाउछि। एटा हमर हैला ओजन उत्सव रो बैठक रो विवरणटा सेटा किपरि भाबरे मु लिखिछि सेटा मु आज आपण मान सहित शेयर करबा जाउछि। आशा करूछि मोर ए भिडियोटी मध्ये आपण मान को बहुत भल लागियो बोली। तेबे चलंतु मो भिडियोटी आपण मान सहित शेयर करूछि। एटा ओजन उत्सव बैठक विवरण अधिवेशन नंबर जिते अधिवेशन नंबर होती से नंबरटा ये मेंशन करेंगे। जो डेट रे पालन कर सेंटर रे जो डेट रे आसी ओजन उत्सव पालन करने से डेटा ये मेंशन करेंगे। आमर 1 तारिख रु 20 तारिख मध्य ओजन उत्सव पालन करा जाउछि। से डेट भितर आपण मानकर जो डेट रे पालन करा जाउथिबो से डेटा ये मेंशन करेंगे। अद्यता जो डेट रे पालन करछंती से डेटा एठी लिखिबे। रिख जो 12 रे पालन करछंती से 12टा एठी लिखिबे। दिबा 10 घटिका ठारू 3 घटिका समय अंगनवाड़ी केन्द्र कालियक मो सेंटर नाम लिखिछि। आपण मानक सेंटर ना लिखिबे। ठारे ओजन उत्सव पालन करा गला। उक्त उत्सव रे 0 रु 6 वर्षर शिशु और तांको अभिभावक मातृ कमिटी मेंबर एवं जांच कमिटी मेंबर जीकेस मेंबर एवं सेक्टर सुपरवाइजर WMA आशा दीदी ANM दीदी उपस्थित रही ओजन उत्सव कार्यक्रम रे जोग देइथिले। ता सहित SMS रो मेंबर ओजन उत्सव रे उपस्थित रही। आशा दीदी और WMA कार्यक्रम रे सहयोग करथिले। आलोच्य विषय वस्तु आमर कोन थिला ओजन उत्सव। शिशुर ओजन काहेकि निया जाय। शिशु अपपुष्टि हेउछि एक स्वास्थ्य समस्या जहाँ शिशुर बंचिबा पई समस्या सृष्टि करिवार प्रमुख कारण। शिशुर बोध शक्ति और शारीरिक विकास और व्यक्ति सह समाजर आर्थिक उत्पादन उपरे यह प्रतिकूल प्रभाव पकाए। शिशुर वृद्धि और विकास को अपपुष्टि बाधा देई थाए। 6 वर्ष रु कम पाखापाखि अधा अधि शिशुंग मृत्यु यही अपपुष्टि पई होई थाए। वृद्धि हेउछि एक निरंतर प्रक्रिया। यह प्रति मुहूर्त रे चालू थाए। शैशव अवस्था रे पिला मानकर वृद्धि शीघ्र हुए। जेतेबेले पिलाटी मार गर्भाशय रे थाए सेतेबेले यह सामान्य डिंबरू केते गुण वृद्धि प्राप्त होई प्रसव समय प्राय 3 केजी विशिष्ट शिशु रे परिणत हुए। साधारणतः शिशुर ओजन प्रत्येक मासरे प्राय 500 ग्राम बढ़िबा उचित। तेबे गोटे शिशुर जन्म समय ओजन जहाँ थाउ 6 मास हेबा बेलकु सेही ओजन 2 गुण एवं 1 वर्ष हेबा बेलकु 3 गुण हेबा आवश्यक। ताहेले शिशुटी सठिक भाबरे बढ़ुची बोली जानी हुए। जेतेबेले शिशुर वृद्धि मंथर हुए बा बंद हो जाए सेतेबेले शिशुर वृद्धि की सठिक हेउ नाही बोली आमे जानिया। शिशुर स्वास्थ्य रे कोनोसी अभावर यह एक लक्षण। तेणु उक्त अभाव को खोजी बाहर करी ताकू ठीक करिबा दरकार। ग्रामर समस्त 0 रु 6 वर्षर शिशु मानकर ओजन उच्चता मपागला। एही ओजन उच्चता को लंब अनुसार ओजन संपर्कित चार्ट रे स्थिति देखागला और पोषण ट्राकर रे मध्य शिशुर वेस्ट स्टंटेड एवं अंडरवेट रो स्थिति देखी शिशुर पितामाता किंबा अभिभावक मानक उचित परामर्श दियागला। माँ माने किंबा परिवार प्रत्येक सदस्य शिशुर वृद्धि उपरे तीक्ष्ण दृष्टि रखिबे। शिशुटी मार गर्भरे संचार हेबा मात्रे शिशुर वृद्धि हेबा उचित। तेणु प्रत्येक मास एक गर्भवती मार 2 केजी ओजन वृद्धि हेबा उचित। शिशुटी ओजन हेबा मात्रे मार कष क्षीर देबा।
ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ମା'ର କଷ କ୍ଷୀର ଦେବା, ଗର୍ଭବତୀ ମା' ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରସୂତି ମା' ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ମା' ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁଟି ଉପକୃତ ହୁଏ। ଶିଶୁଟି 6 ମାସ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ମା' କ୍ଷୀର ସହିତ ବାହାରର ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇଲେ ଶିଶୁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଓଜନ ଓ ଉଚ୍ଚତା କମିଯାଏ। ତେଣୁ ଶିଶୁକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର, ଯେପରିକି ସେ ଶକ୍ତି ଓ ପୁଷ୍ଟିସାର ଉଚିତ ପରିମାଣ ଓ ଅନୁପାତରେ ପାଇପାରିବ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମିଳୁଥିବା ପରିପୂରକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ନିୟମିତ ଶିଶୁକୁ ଦେବା। ଏହା ସହିତ ଶିଶୁକୁ IFCର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହର ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ଦେବା। ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ, ବାସନକୁସନ ଅପରିଷ୍କାର ଏବଂ ରକ୍ତହୀନତା, ବାରମ୍ବାର ରୋଗରେ ପଡ଼ିବା, ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ ଓ କୃମି। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବେଶ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା, ନିଜ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାସନକୁସନ ଲୁଗାପଟା ସଫା ରଖିବା, ରକ୍ତହୀନତା ନିମନ୍ତେ IF ସିରପ ଦେବା ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଆଲବେଣ୍ଡାଜୋଲ୍ ବଟିକା ଖାଇବା, ବାରମ୍ବାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା। ଓଜନ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ। ଆମେ ଯେଉଁ ଓଜନ ଉତ୍ସବଟା ପାଳନ କରିବା ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଆମର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଏଠି ମେନସନ୍ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଓଜନ ଉତ୍ସବର ବ୍ୟାନର, ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ଫୁଲ ଓ ବେଲୁନ୍ ଇତ୍ୟାଦି, ସଫା ପିଇବା ପାଣି, ତାପରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍, ତାପରେ ପ୍ଲଟିଂ ଓ ଓଜନ ରେଜିଷ୍ଟର, ଗ୍ରୋଥ ମନିଟରିଂ ଡିଭାଇସ୍, ଡିଜିଟାଲ ୱେଟିଂ ମେସିନ୍, ତାପରେ ଷ୍ଟାଡିଓମିଟର, ଇନଫାଣ୍ଟ ମିଟର। ତାପରେ ପିଲା ଓଜନ ହୋଇସାରିଲା ପରେ କେତେ ଶିଶୁ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ବାହାରିଲେ ସେଇଟା ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। ମୋଟ ଓଜନ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ମୋଟ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ଲେଖିବେ। ମୋଟ ଷ୍ଟଣ୍ଟେଡ୍ ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ମୋଟ ଅଣ୍ଡରୱେଟ୍ ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ସର୍ବଶେଷରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ ସଭା ସଂଘ କରାଗଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଓଜନ ଉତ୍ସବର ବୈଠକର ବିବରଣଟା। ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ମୋତେ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ବୋଲି। ଏହିପରି ମୋର ଆଗାମୀ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ସେୟାର କରିପାରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।